Ah, en tout cas, mina furahi sana. Watu wa Bukavu wako tafuta ma réponse. Je le maulizo sana. Tafuta ma réponse je le maulizo. Mais sasa hapa, est-ce que hii goudron unatia itakuwa supporter les poids kabisa ya makamio lu? Papa journaliste na wewe peke uko témoin. Ndio. Arobe nyetuko tunafanya ile makusha ya 2 cm. Ndio. Arobe iko très consistant. Ndio. Donc iko na consistance yake ya nguvu sana. Ndio. Iko na consistance ya nguvu. Mate hii arobe. Hiyo consistance ya nguvu sana. Ya combien de centimètres monene? Moyenne yetu ni épaisseur 5. Épaisseur 5. Tuko tunaenda pale kutoa ya chaussée, tuko tunafika même ku 6. Ndio. Donc uko fast que tuko tunafika ku 8. Donc ajua ama yona banatia tete. Tete na 5 hapa haita koroga. Huko uko fast kwenye tuko na 8. Ndio. Na tunakia tombe huko kuma accotement ya chaussée. Par rapport na chaussée tukisonone ko en toit, iko na double versant. Ina mwanga mai kote kule na kote huku. Ndio. Huku chini tuko na 5, kule katikati tuko na 8. Donc ça va. Na mfereji mtetia hii. Bon, mfereji tutafanya moderne. Ndio. Hapana ile ya kuchimba mamifereji ya kabambi mu centre ville. Ndio. Kwa balabala. Tutatia filet d'eau. Manake kusema ma kotima yote ya chaussée. Ndio. De part et d'autre ku gauche, kama vile ku droite. Mtakuwa mnaona kalinye kakubeba mai. Inabeba mai mwai ma chemin souterrain yetu ya kushusha mai chini ya bulongo. Donc inabeba mai filet d'eau, inatupa mai ma valoir. Est-ce que muli valoir ndio bule mashimu kwa unakuwa kubalabala ba kushusha mai mu mabiz. Est-ce que muli déboucher les mabiz juu ça faisait très longtemps. Ndio. Tushafanya kirage na modification kuma endroit zimoya. Je pense que ulikuwa na shie ku chantier. Ndio. Kule ulikutaka fast tunapasula balabala. Pale ku faire rouge pale. Ah pale ku nini? Pale ku Sinai Temple. Sinai Temple. Ulipasula. Tulireparaka autant de lignes pale ya mabiz. Ndio. Tukarudia tena kule ku fer rouge, tulikutaka bizi na kwa ya kidogo. Ndio. Tukarepare aussi tukafanya bizi ya kabambi. Ndio. Donc tuko tuna réparer les malines de bis. Ndio. Tunaona mai haipitake tena comme il faut. Ndio. Tuko tunafungula tunatia mabizi ya kabambi. Ndio chemin souterrain yetu. Na tunafanya kirage. Kirage ndio kusema kufungula zote zikuwe fonctionnel. Ndio. Zinarudia zote zinakuwa opérationnel. Mai inapita bien. Na tunaprotéger les matrous zake na fasi ya kutosha uchafu. Sasa mtaprotéger. Ndio question nitaposer ile. Ndio question nitaposer ile. Ima siku nishona ba jeune avec ya Kampala bako kamata machuma, biko ta ku déterrer chuma baine ba yojishe. Alors solution gani muna poser juu ya ile? Bon, solution tutatia zitakuwa amovible. Donc mtu anaweza fungula juu ya kushuka kutia kwenda fanya kirage mule ndani, mais na mtu anaweza ifunga itabakia fixe. Juu tukitia kale kama mfuniko kakuwa na ongola avec méthode ya machuma huko kwetu kwenda uzisha machuma. Ba incivique biko mingi banaweza iba banenda uzisha. Kabatu na kama ni kitu na servir kwa intérêt public. Vraiment. Alors nous tutakuwa na tia ya kuwa na fungula, mtu anashuka mais inabakia na bana d'un côté. Inabana tu. Oui. Mari mde soudé. Maliza wanafunga tena ba. Kekuta kama no kufasi kwenye kwa masomo amukutia madodan. Ça veut dire après kwa masomo, collège kwa masomo. Donc mission est dodan quelque part. Surtout face comme purification, mission est dodan. Johnny ni amoshimi et dodan. Papa dodan par rapport à la révolution de la modernité. Bon, selon le respect des consignes. Il y a ma signon routier. Nous savons que dodan est haiko njo ya kutia. Mais au moins marque au sol. Donc ma signon za chini. Banatia face kwenye par exemple kuko école. Kunakuwa tracé chini zebra cross et aussi kunakuwa mapanneau de signalisation za kusema que école. Tunatia aussi vitesse maximale yenye mtu anapashwa tembea ndani pale. Donc ile njo révolution de la modernité par rapport à chaussée yenye ko moderne, ile madodan mobile, ce sont les risques aussi d'accident. Par exemple, woko mugeni unakia muvile ou maîtriser ville, unakia uko na rouler, auone mapano de signalisation, mais dodan iko inaweza tu mato na kwa renverser. Hii route kuna trafic yenye iko kwa hii route ni ya kutoka Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenya, fasi yote. Alors ça va les banakuya au moins kule kwa bana kama masignon routier zinatumikaka. Ndio. Donc chez nous aussi ça sera le cas kutakuwa masignon routier fasi yote
et na marque au sol banajua kama hapa tunaweza pishana ba chauffeur mbili hapa chauffeur anaweza nyonga ku gauche chauffeur anaweza nyonga ku droite ça un peu ça. Sasa une question ta poser njoi, est-ce que avec ibalabala kuna kama masomo mwana kwa kule mbele le progrès ikifika ile masetre kwa embouteillage mingi sana na sisi tu tunakamata raccourci ngambo ya Mumba. Est-ce que mimi nasivi le balabala kwa kidogo Mumba muniko sasa munaepunja avec les mètres 50 de gauche à droite ya piéton munapunja balabala inaonekana hata camion mbili hizi pishana. Est-ce que embouteillage na haitoka kwa ngambo za huku avec ile bunene ya nini Mumba inaweza sema Mumba ni route secondaire. Ndio. Route secondaire inaweza servir, inaweza déboucher trafic kwa hii route principale. Na saa zimwazimwa inaweza servir pour ina déboucher. Au cas où mtu apendi pita huko anapita Mumba mais par rapport à ma norme comme camion au moins zenye ziko autorisé huko anapita kule Mumba. Par exemple ma camion remorque on ne voit pas l'importance tenda fanya nini Mumba route secondaire. Mieux vaut emprunter juste route principale. Et à part ça par rapport à ile largeur yenye chaussée ya Mumbe konayo ndio largeur yenye ko prévu mu projet mais ni largeur ya mzuri par rapport à une route secondaire. Donc mungali munaona vile vitu ngali mu chantier huko ma matériaux stocké ku balabala huko mouvement yetu ya ba ouvrier biko na jenga ma bordure huko ma machine iko natumika mais ça tunafungula champ libre pour circulation utaona kama au moins Mumba nayo iko bien par rapport à trafic. Sasa hii balabala giko muona hii Keshimia, maire de la ville à Keshimia, qui faisait entretien, on est fagia, bien. Camion, il y a habilité pour taper ce pite. On est pas tellement rapide là-bas. Bon, personnellement, là, il faut chier que quand ça va ingénieur en interne par rapport à service. Il y a l'exécutif provincial qui est chargé dans entretien routier. Il faut quand on a dit entretenir. Après, pour entretenir, pour commencer à mesure ça entretien à balabala, je tout à définir entretien et na durée, il y a résistance, il y a chaussée. Mais nous vous rassurons une chose, que balabala yenye tunafanya ni balabala ya mzuri, tuichunge mzuri juu ni bijou yetu ya kwetu Sud Kivu. Ni bijou yetu ya ville de Bukavu. Vraiment tujikaze, tujitahidi pour entretien ya mzuri ya hii balabala. Donc tout va bien. Selon ma essai géotechnique, ma essai à la plaque suisse et tout on a fait balabala, ma résultat zina donné très bien. Donc résistance à balabala hakuna souci. Na hamuta tia éclairage public. Bon, éclairage public il est ma suite sa projet. Donc ça tutakuwa tuko tunaenda par exemple sona tukuta tuko tunafanya asphaltage. Après asphaltage, italeta ingine étape ya chaussée, italeta ingine étape donc mutakuwa munaona ma surprise du jour au lendemain par rapport à ma étape. Non, population peut na jua avec qui monter tuko tunasikia, shi monter sukwe walitia contrat, mimi sukwaka. Mais banasema avec les montants tuko tunasikia, on pas ce éclairage public na ya panneau. Est-ce que il est comme il est ouais on va la tout. Est-ce que il est na iko implémenter projet mko nayo? Bon ça va administratif ya projet bengine banakuya na wanaweza répondre kwa ile question mimi na kama itakuwa balabala yenye moderne na itakuwa na respecter ma norme za mingi. Accent ça. Ouais. Ingénieur, hii ngambo ya sayo tunakiona kama manyumba walijenga balabala. Unakia kutana balabala kwa fasi kwenye gari mbili zipishana. Sasa projet kwa ekule na kwingine wafasi kwenye ngambo ya gauche soko naenda ni mashimushimu tu ndio unakia kutana kama no ni bilima. Est-ce que mutatia kuanzia ku feu rouge mpaka kule? Est-ce que mko tayari kutia ma mur de soutènement wala mtafanya hai? Bon, en fait, projet tel que prévu mon avenir Sayo, tout a respecté ma norme à construction en chaussée. Donc, quand on a un obstacle par rapport à élargir chaussée, nous sommes une entreprise. Et nous sommes une entreprise privée à toute entreprise publique. Donc, il faut revenir mon devoir à l'administration et à maître d'ouvrage délégué pour tout remettre face à une norme à Kujenga. Bon, exemple, tunakuta face kwenye mtu alijengaka lupango mbalabala. Ce n'est pas à nous l'entreprise qui bomole le lupango. C'est à l'exécutif provincial. Donc gouverneur avec OVD, jobi kona il est responsabilité ya kubomola et nous savons que ça tunafika mu avenir sayo, nous savons que ba autorité betu compétente, nous savons que vraiment batatupatia fasi kwa tutatumika kwa kujenga na kupata ile manorme. Kwenye tunakuta kuko problème ya ma renversement ya matali ile mabilima kwenye mabilima na ngukaka nous on va faire de murs de soutènement parce que dans notre projet et dans les études kuko bile yote biko prévu face que tunakuta il y a un danger kuko face kwenye tunaweza kuta mai inapitaka mingi ndio tuko na
na ile donc tuko na ile devoir ya kurudia en interne, tunaangalia qu'est-ce qu'il faut faire. Tuko entreprise, tuko na bureau d'études, tuko na ba ingénieur, tunafanya pale soit traverser, tunaweza fanya traverser en bise ou bien traverser en dalo par rapport ya kukolekte le mamai na kuitafutia njia ya kwenda. Hata njo banasemaka depuis mimi nazaliwa mimi sonaka goudron mwavini sayo mimi sayonaka njo ya kwanza tunapata bati sokok inakia tengenezea hayo. En tout cas, coup de chapeau kwa gouverneur tout eongwa biji kasi babalao, coup de chapeau sana kwake na merci tena sana kwa excellence du monsieur le président de la République Béton Félix Antoine Tshisekedi. Asante sana kwa ile cadeau antupatia. Hata watoto wa jardini. Mujikaze mwenye jenga kwa balabala aanze jibomolea. Asingo ile te mbomolea. Système Marcelin Tishamba. Donc mwavini sayo déjà comme alupa mama tushaka tia masinyo. Mimi ma foi. Manake ni kusema ule sa ekipe yetu ya ezidi lipitaka mu terrain inakuta pale uko obstacle par exemple à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Jushi tujenge balabala ma norme gisi tunapashwa ijenga mwavini sayo. Alors pour respecter les configurations tushaka kwa mafasi kama ici déjà. Mwenye anaona déjà que lupango yake yepeke par rapport na configuration ya balabala iko mbele. Anaweza jipermettre yepeke anaanza kwanza rudia nyuma avant que baba liwali aseme avant que ba autorité compétente bafike pale bamwambie que non il faut kufanya hivi anaweza rudia nyuma. Ndio ile. Donc, tunaambia population tu respecter juste ma consigne za balabala. Ba chauffeur par exemple, ma signor routier, tuziheshimie sana. Tunajua que non à tel endroit banatia consigne ki hapa kuko école, banatutilia par rapport à ma ligne za mchaussée. Ki hapa tuwezi pishana watu mbili, kila mtu agarder bande yake, kila mtu ana garder bande yake mkono yake. Donc tu changer mentalité, tunaona que révolution de la modernité et la voirie urbaine iko na changer du jour au lendemain. Vraiment. Et aussi na chitu jikaze tu changer mentalité tout dans le sens que tu garder ma ouvrage zetu zikwe mzuri. Alors kubale batu ya barivera njo bale batu wanaishi pembeni ya balabala tunabalomba vraiment. Ile ma restaurant iko pembeni ya balabala, ba mama balijengaka, ba papa balijengaka bana ma fosse septique, ile tuyau ya kuevacuer ma parcelle banetia nje lupango inakema ku balabala. Donc tunabalomba que c'est le moment sasa ya kuchanger mentalité yetu par rapport na voirie yetu. Tulikuwa tunalia mbele mashimu kubalabala. Vraiment. Tulikuwa tunalia mbele vumbi kubalabala. Mais cette fois-ci ile vumbi inaenda ile mashimu ya kubalabala inaisha. Traffic inakuwa ya mzuri. Alors quand on nous watu wengi tunaishi pembeni ya mabalabala aussi tuchanger ile akili yetu ya zamani ya kutosha mai kwangu kunyumba tunakia mimi naimwanga kubalabala. Hapana. Tubadilishe akili ile mamai zote ziko zinapita kwa mabalabala. Ndio mamai ziko zinatuharibishia mabalabala. Tunajikaza tunajua kama kwangu kulupango mimi natia kama ni tio yangu kwa collecter mai yangu ya manjanja iko na njia yao kwenye tapita. Vraiment tu changer akili. Hapana kutosha buchafu kwako kulupango unakia mwanga uchafu balabala. Unashuka mule mwa valoir inaenda fanya kama ni kisaki kinakuwa kibushon mule ndani. Inaanza fanya refoulement ya maji. Si tu samvula nyesha ndio mtu anatoka na kisaki nje mbio ala kitupa vile. Tu changer les mentalités. Mais mugezi na ibeba. Population pale soko ya Nyawera. Pale soko ya Nyawera tuko na avaloir mbili zenye zilikuwa zina déboucher, zilikuwa boucher, mais leo zishakuwa déboucher. Nikizani ile mai mlikuwa mna yala soko ya Nyawera yalake tena. Alors, bale watu ya musoko ndio watatuma tena kesho ile maji inaanza yala pale. Tu changer les mentalités. Buchafu ba mama ya musoko biko natosha buchafu hapo walisukula masamaki banakia banamwanga mule mavaloir. Kweli watu wanatoka na mabuchafu yao ya malegime banakia banamwanga mule. Mimi napitaka à chaque fois que mimi napitaka mwa ile njia souvent mimi nasimamaka pale mimi nachungulia ndani ya valoir. Je le fais 2-3 fois par semaine. Niangalie qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Unakuta ba mingi c'est quoi? Sous la pluie, mvula ikianza nyesha anatoka na buchafu yake musoko anakia tupa mule mwa valoir. Tu changer mentalité ba commerçant ya musoko ya Nyawera. Gérard soko yote ya soko ya Nyawera. Gérard soko mpasha fai. Tubadilishe akili. Ndio. Ouvrage yetu ni ya mzuri. Kama tunaichunga mubaya tunaharibisha shi peke. Kama tunaichunga mzuri itabakia milele hapa. Engineer tulifaa hivi tupate balabala. Tuliteseka sana. Hatuna balabala. Watoto wenye tangia banazaliwa waonaka asphaltage. Anexi tuko na rêver. Les gens biko na poser ma question. Asphaltage yetu tuko tunafanya ya enrobé. Na enrobé nyeko très moderne. Après hapa kesho tunapita. Kesho hapa donc même après hapa dans 2 heures tutawafungulia mpite mais hatutawafungulia leo juu ya nini? Hatutawafungulia leo tunatia call. Ndio. Après pale kwenye tulikatia tunatafuta fanya imprégnation. Imprégnation njo
ile machine yetu inakuwa kunatosha ile matière yetu ya noir ile bitume ile camion itapita kwa ile partie yote ya rond point tunashuka kwa hii amorce mpaka pale ku rond point kwa Mama Kinja muta nini pale kote mutasfalte pale kote tutasfalte pale kote donc mwenye atafika hapa mardi magharibi atakuta asphalt iko déjà ile partie yote du programme yetu iko tel que tunamaliza c'est joli hein programme yetu iko tel que tunakatia hapa leo comme atmosphère haiko ya mzuri itatupermettre kutumika sana sous la pluie. Mnajua kama ma pluie Bukavu ziko zinatuperturber par rapport à fonctionnement mzuri yetu ya machantier. Alors ici mvula iko nanyesha ici mvula iko natafuta nyesha wope konaona kila atmosphère mbaya du côté de l'usine déjà en ce moment kule mvula iko napiga saa hii. Oh c'est vrai itupermettre tena kufonctionner mzuri saa hii. Alors amuproduire tena nini kesho mutakuya mnakuta tuko tunafanya asphaltage à partir ya hapa ku rond point tunashuka mwa ile berne tunaenda mpaka ku rond point Makinja tusha corriger les parties yote tunapanda bureau ya quartier Nyalukemba na tunaevolue mpaka kule mbele kwenye lona tunachanger bordure pale ku ideal pale kule tuko tunafika pale maki pale kwenye pale bavase walianziaka munafikia pale tunafikia pale shie tunarelier les parties na mukiremarquer bien papa gouverneur ku passage yake comme iko na visiter fréquemment les chantiers ku passage yake à la fois passé alituambiaka tuangalie kisi ya kureparer les shimu ya maji pale ku ideal